Eto na, pare! Game 3! Bronson, pasensya ka na. Pero kila Wemby muna ako. Let's go, Wemby! Let's go! Sana hindi mali yung kutob ko, guys. Sana hindi mali yung kutob natin kagabi. Let's see, let's see. Okay, dating gawi. Race to 10 Spurs. Bang! Wemby over 6.5 points first quarter. Bang! And match winner Spurs. Kailangan maging aggressive dito ni Wemby, guys. Hindi pwedeng passive siya rito sa first quarter. Nice one, okay? First basket na, first basket. Oy, may first basket din tayo dito, ha? Sa tinira mo ng Wemby. Fox, 4-3. Sayang. Dapat tinira ni Wemby yun, eh. Naka-first basket pa naman ako free throw sa kanya. Uy. Bronson. Short. Bigay na, bigay na. Alley-oop, alley-oop. Alley-oop. Putang alley-oop. Alley-oop. Bigay kay Wemby, bigay kay Wemby. Alat, ha? Defense. Uli, uli. Turnover. Mikael, huwag ka magkalat. Yari ka sa mga fans niyo dyan, no? First basket na, Wemby. Free throw, please. Fox. Fox. Bang! Pangina mo! First basket niya sa Wemby. Kaso slam dunk, guys. Sayang. Animal. Okay lang. Sige, raise to 10. Turnover na naman. Yan, skarte. Yan na, mismatch na ka, Josh. Ano? Yan o, yan o. Boom! Galit si Wemby. Guys, 3 points na lang tayo kay Wemby. Turnover na naman. Uy, tangina mo. Sayang. Goodie, goodie, goodie. Mainit si Wemby, ganado. Ganado si Wemby, pare. Basel? Bang! 7-0! Pupuso yata sa race to 10. Josh Hart, sige, patirahin nyo na yan. Patirahin nyo na yan. Tangina, shooter pala, wag pala. Bantay tayo kay Josh Hart, bantay, bantay. Wemby, 3 points na lang kailangan ko sa'yo, ha? Baka mag-passive ka bigla dyan. Nice one, nice one. Nice one, foul. Nice! I-shoot mo na yung free throw para sapos na yung race to 10. Si Emi Pusoy, pwede na, pwede na. Si Emi Pusoy, race to 10. Ayun, no? Pinoy step, pare. Pinoy step. Mabisa talaga si Castle sa mga ganyan, eh. Yung bigla siyang babagal sa ilalim ng ring, eh. Kamig mo. Kamig. Tangina mo, Castle. Hindi mo pa tinapos. Sinoblay pa. Mamaya matalo pa yan, eh. Patay, patay. Bronson. 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 Tapal! Puta, panis. Basket na, basket na. Maliletse pa yata yung race to 10. Hindi pa kasi pinasok ni Castle yung free throw, eh. Defense. Offensive, offensive. Offensive. Bronson, mahinit, ha? Nanunulak. Nanunulak si Bronson, guys. Ayun, o. Tira. Bang! Woo! Race to 10 secured na, guys. 1 point na lang tayo kay Wemby, ha? 1 point na lang kay Wemby. 1 point na. Meron siyang 6 points. Tapal ka. Nabahan. Josh Hart. Uy, same spot. Aray ko. Dalawang teres ka agad si Josh Hart, ha? Wemby, tapusin mo na. Ayaw. Nice one. Push. Pasok mo. Bang! May kasama pang foul. Race to 10 check. Over Wemby first quarter check. Thank you, Wemby. Isang saludo muna, Wemby. May match winner pa, eh. Bang! Ayun, no? Sabi ko na, agro to si Wemby first quarter, eh.